গাইজ আমি যাথি মই আর মোর লগরটা লাইভ প্রোগ্রাম করেছিলে গোলাঘাট। তো ভিডিওটা লাস্ট তকলে দেখতে রহবা, ভাল লাগি তো কমেন্ট লাইক শেয়ার করবা আর সবসক্রাইব করে দেবা। মোর এটা নতুন ব্লগ থেকে তো রাউরে মানকে রিকোয়েস্ট করা था যে মান ভিডিওটাকে দেখবা মান মোর চ্যানেলটাকে সবসক্রাইব করে দেবা। তো ভিডিওটা দেখতে রহা আর মজা লওয়া। তো এখান পৌঁছালাম নিজের 10 মিনিট মান হতে এখান প্রোগ্রাম স্টার্ট হবে। তো এখান মই কি হতে ওগুলা সবকে দেখাবো। हमनी के प्रोग्राम एखन खत्म होले, एखन हमनी घर जाबो यार। कार को लगले प्रोग्राम अटेंड करके बहुत मजा लगले। एकदम प्रोग्राम में डीजे लगा आलो, डीजे में बहुत भल लगला, एकदम मजा एंजॉय करली। भाई किरको लगले प्रोग्राम अटेंड करके? तो सोच ना रहो इतना भल लगते प्रोग्राम रे। तो आहो हनुमान दादा और दादा लोग एखन घर जाबो, प्रोग्राम तो होई शेष हो गेले। ए भाई प्रोग्राम अटेंड करके किरको लगले? ये बहुत अच्छा लगा और इधर जो है इतना सारा मतलब समझ सकते हैं। भाई लोग प्रोग्राम अटेंड करके कैसा लगा? एकदम बढ़िया लगा। बढ़िया लगा। लड़की उड़की बट देखा कि नहीं? बहुत देखा कि हाँ। तो प्रोग्राम एखन खत्म होले, एखन हमनी घर जाबो यार।